भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश देते हुए उसके उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। निर्णय ऐसे समय में आया जब भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है। रविवार सुबह से ही कूच बिहार के चांगरा बंधा और नदिया के गेदे बॉर्डर पर इस आदेश का असर साफ दिखने लगा। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और अन्य वस्तुएं भारत में केवल कोलकाता और मुंबई बंदरगाह से ही आ सकेंगी। पूर्वोत्तर राज्य की स्थलीय सीमाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट, सूती कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, फल और प्लास्टिक उत्पाद शामिल है। नदिया के गेदे बॉर्डर पर मालगाड़ियों की आवाजाही रुक गई है और व्यापारिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। बीएसएफ अब लौट रही खाली मालगाड़ियों की सघन जांच कर रही है। पासपोर्ट, वीजा धारकों की आवाजाही और विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्र भी बंद होने की कगार पर है। स्थानीय लोग और व्यापारियों की राय बची हुई है। कुछ इस फैसले को राष्ट्रहित में बता रहे हैं तो कुछ इसे व्यापार पर भारी मार मान रहे हैं। वहीं कई बुजुर्गों का कहना है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, लेकिन आज वह पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आता है। सरकार की ओर से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा। দেখুন, বাংলাদেশ আমি বলবো যে এইটুকু উচিত শিক্ষা হয়নি, ওদেরকে আরও বেশি উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। শুধু ওই যাতায়াতের গাড়ি আর এই ব্যবসা বন্ধ করে হবে না। এদের আনাজ থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল থেকে শুরু করে সব কিছু বন্ধ করা উচিত। কারণ এরা এই বাংলাদেশ থেকেই প্রক্সি দিচ্ছে। কারণ ওদিকে পাকিস্তান আর পাকিস্তানের ভাই ভাই হয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশকে দিয়ে এই কাজগুলো করেছে। তার আমরা প্রমাণ কি পেয়েছি যে যখন বাংলাদেশ সরকার এলো তখন কি অবস্থা হয়েছে, তখন কিন্তু পাকিস্তান সেইভাবেতে অত্যাচার করেনি। আর সেই হাওয়া থেকে আজ এই ভারতে যে হাওয়া যখন বাংলাদেশে পারেনি, পাকিস্তান সেই উস্কানি দিয়ে এই যে হিন্দু নিধন যে পরিকল্পনা এদের ইন্টারন্যাশনালি আন্তর্জাতিকভাবে যে পরিকল্পনা যেটা ব্যর্থ হয়েছিল, আর সেইটাকে এই কাশ্মীর এবং মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর, শমশেরগঞ্জ, মালদা, ধোকাবাড়ি এটা তার প্রথম ধাপ। আর এইটাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই এই প্ল্যান করেছিল। তাই আজকে পাকিস্তানকে যে শিক্ষা ভারত সরকার দিয়েছে এবং আগামী দিনেও দেবে, আর সেই তৈরি আছে। বাংলাদেশকে তাদের যে আস্ফালন, যে সমস্ত কথা, যে সমস্তভাবে তারা চারিদিকে এই সেভেন সিস্টার, চিকেন নেই, এটা এখন কোথা থেকে আসছে? এত দীর্ঘ বছর স্বাধীনতার পর থেকে এই কথা তো তখন আসেনি, তারা করাচ্ছে। ইউনিট সরকার যদি মনে করে যে ভারতের সঙ্গে সেই শত্রুতা করে সে টিকে থাকবে, পাকিস্তানের থেকে দুর্বিষহ অবস্থা হয়ে যাবে বাংলাদেশ। আর এইটাই আমাদের লক্ষ্য, আমরা ছেড়ে কথা বলব।